Good morning, students. How are you today? Okay. All right. Today we are going to continue our lesson. Kita lanjut pelajaran backpack. Oke, persiapkan buku backpack kalian, textbook. Backpack textbook. Dipersiapkan cepat. Buka halaman 56. Page 56. Page 56. Buka halaman 56. Sudah semuanya? Okay. Now take a look at the screen that I'm going to share. Can you see? Bisa lihat? Bisa, Miss. Okay. Oh, sorry. Where is it? Sebentar ya, Miss ulang dulu. Oke, sudah bisa lihat screen-nya? Yang lain? Jocelyn, can you see the screen? Sudah bisa lihat layarnya? No, Miss. Not yet. Miss, the screen black, Miss. I see. Okay. Miss, I can't see the screen. All right, wait a moment. What about now? Sudah bisa? Thumbs up. Sudah bisa? Okay. All right. Let's start. Look here. Hubble trouble. Time for a tune up. Okay. Out there, our magazine is the place for space. Let's see here. Before we go to this one, I'm going to read for you this part. Okay. Hubble fact file. Hubble Space Telescope is named after astronomer Edwin P. Hubble. Ada sebuah teleskop untuk melihat luar angkasa, oke. Dan itu namanya Hubble. Hubble itu, nama teleskop itu diberi nama sesuai dengan si penemunya. Si astronomer yang bernama Edwin P. Hubble. 1889 until 1953. The body of the Hubble is about the size of a large school bus. Nah, teleskop Hubble itu size-nya sebesar bus sekolah, yang besar ya. Dia sangat besar.
The telescope tube is as tall as a 5-story building. Nah, tube untuk teleskopnya, corongnya itu setinggi 5 tingkat. Gedung yang ada 5 tingkat. In space, the telescope weighs nothing, but on Earth, it weighs more than 11,000 kilos. Di luar angkasa, teleskop ini tidak berbobot, artinya dia tidak berat. Weighs nothing, tidak ada beratnya. Akan tetapi, jika dia di bumi, dia itu beratnya 11.000 kilo. Sangat berat sekali. Alright. Okay, now look here. Go to this part. The Hubble Space Telescope, designed in the 1970s, yang didesain di tahun 1970-an, and sent into space in 1990, dan kemudian dikirim ke luar angkasa di tahun 1990, has changed our understanding of the universe. Sudah mengubah pemikiran kita mengenai apa itu universe. But how can a telescope continue to function after years in space? Bagaimana mungkin sebuah teleskop terus berfungsi setelah sekian lama di luar angkasa? Do you know the answers? This is the answer. Space mechanics. Mekanik luar angkasa. The Hubble was especially designed so that astronauts could take out old and broken equipment. Teleskop Hubble itu dirancang sedemikian rupa sehingga astronot bisa mengambil take out old peralatan yang rusak ataupun yang sudah usang, and put in new instruments with the latest technology, dan kemudian memasukkan ataupun memperbaikinya, kemudian menukarnya dengan instrumen ataupun alat yang baru dengan teknologi yang terbaru. Each new piece of equipment increases the telescope's scientific power. Setiap bagian peralatan yang ditanamkan, yang dipasangkan, itu akan meningkatkan powernya, kekuatannya, dayanya. So far, the Hubble Space Mechanics have worked in 3 separate missions to make changes and improvements. Sejauh ini, teknisi Hubble Space telah bekerja di 3 misi yang terpisah ya, separate missions, to make changes, untuk membuat perubahan dan perkembangan. If you were a mechanic, would you spacewalk 600 kilometers above Earth to repair something? Jika kamu seorang mekanik, akankah kamu spacewalk, artinya berjalan di luar angkasa sejauh 600 km untuk memperbaiki sesuatu? Alright, this is it. Now you have your jokes here. Jill says, if you were an astronaut, where would you go? Then Bill says, I'd go to the sun. This is what Bill said. It is only a joke. Ini hanya lelucon ya. Jill says, but your spaceship would burn up. Kapal pesawat ruang angkasa kamu pasti akan terbakar. Well, Bill says, no, it wouldn't, silly. I'll go at night. Oke, ini hanya sejenak lelucon saja. Let's turn to the next page. Kita ke halaman berikutnya. Page 57, halaman 57. Asked Dan the science man. Tanya Dan, si science man, lelaki ilmuwan. Okay, look at the picture here. It is a picture of solar eclipse. Okay, then let's see the letter. Ini ada sebuah surat untuk Dan. Dear Dan, why can I look directly
at an eclipse of the sun? Mengapa saya tidak bisa menatap langsung di gerhana matahari? After all, the sun is covered up. Padahal kan kalau dia gerhana matahari, mataharinya akan tertutup sepenuhnya. Thanks, Becky Martin. Surat ini dari Becky Martin untuk ditujukan kepada si Dan. This is the reply letter. Ini adalah surat balasannya. Dear Becky, a solar eclipse is a beautiful and exciting thing to see, but it can be very dangerous. Solar eclipse adalah hal yang cantik dan menyenangkan untuk menarik untuk dilihat. Akan tetapi dia bisa sangat-sangat berbahaya. Never look at an eclipse with the naked eye. Jangan pernah melihat ke gerhana dengan mata telanjang, artinya tanpa ada kacamata, tanpa ada pelindungan untuk mata. We call it naked eyes. Why? Mengapa? Your eye has got a lens. Di mata kita ada yang namanya lensa. You can see the picture beside here. This is the lens. Just like a camera has, sama hanya seperti yang dimiliki oleh kamera. The lens focuses the sun's light on your retina. This is retina. Kemudian lensa itu akan memfokus pada cahaya matahari ke retina kamu. This concentrated light can cause blindness. Nah, cahaya yang seperti itu akan menyebabkan kebutaan, blindness. The retina doesn't feel pain, tidak akan merasa sakit, but so you won't even know when you are burning your eyes. Jadi kamu bahkan tidak akan tahu kalau kamu sudah burning your eyes, ya membuat mata kamu terbakar, agak aneh ya terbakar, dia lebih ke panas sehingga dia akan menyebabkan kebutaan. Alright. Okay, students, now turn to the next page, please. Page 58. Part 11, bagian 11. Listen, write the sequence in your notebook. Kamu dengarkan, kemudian kamu tulis sequence-nya, urutannya. Yang mana yang duluan, yang mana yang next one. There are 5 pictures there, so there are supposed to be 5 numbers. 1, 2, 3, 4, and 5. All right, students, listen carefully. Page 58. Activity 11. Listen. Write the sequence in your notebook. Did you see the new science fiction film at the Plaza Cinema? You mean Astronauts on Planet X? Oh, that was bad. Yes, Saturn didn't even have any rings around it. And the comets didn't have tails either. And the telescope didn't look anything like the Hubble telescope that we saw in photos at school. If we were film directors, we'd make a better film than that. That's for sure. All right. Listen to it again one more time. Page 58. Activity 11. Listen. Write the sequence in your notebook. Did you see the new science fiction film at the Plaza Cinema? You mean Astronauts on Planet X? Astronauts from Planet X. That will be this one, number 1. Please write it down. You can write here 1 above the picture. Silakan tulis nomor 1 di atas gambar ini. Go on. Oh, that was bad. Yes, Saturn didn't even have any rings around it. And the... Okay. This is number 2. Picture E. Write 2 here. Saturn. They mentioned about Saturn. Then this one, planet Saturnus.
Go on. Comets didn't have tails either. Comets here, that will be picture C. You write down here 3. Number 3. Go on. And the telescope didn't look anything like the Hubble Telescope, that will be here 4. Picture A. telescope that we saw in photos at school. If we were film directors, we'd make a better film than that. That's for sure. Okay, then that will be the last. Number 5. I repeat. 1. Picture B. 2. Picture E. This is 2. 3. Picture C. 4. Picture A. And the last 5. Picture D. All right? Okay. Now let's go to part 12. Listen, read, and chant. Page 58. Activity 12. Listen, read and chant. Through the lens. If I had a giant telescope, this is what I'd see. Millions of shining stars in a faraway galaxy. I'd see a comet streaking by with its tail so bright, or a mass of rock and iron that could be a meteorite. So if I had a telescope, I'd be in just one place, with my eye pressed to the lens, exploring outer space. Okay, through the lens, melalui lensa. If I had a giant telescope, jika saya memiliki teleskop yang sangat besar, this is what I see. Ini yang akan saya lihat. Millions of shining stars, jutaan bintang yang bercahaya in a far away galaxy. Di galaksi yang sangat jauh. I see a comet streaking by. Saya akan melihat komet. Streaking by, melintas. Okay, streaking by with its tail so bright. Dengan ekornya yang sangat bercahaya. Or a mass of rock and iron. Ataupun a mass of rock, sebongkah rock dan iron. Iron itu besi ya. That could be a meteorite. Yang kemungkinan adalah meteorite. So if I had a telescope, jika saya memiliki sebuah teleskop, I'd be in just one place. Saya akan berada di satu tempat. With my eye pressed to the lens. Dengan mata saya yang nempel, okay, ataupun melihat ke lensa, exploring outer space, menjelajahi luar angkasa. That's it. Okay. Now, let's please turn to the next page. Page 60. Halaman 60. Values. Use your imagination. Gunakan imajinasi kamu. Let's read and discuss. Okay, have you ever wondered what the world would be like if people didn't dream and use their imagination? Pernahkah kamu berpikir, ingin tahu, okay, apa yang akan terjadi? Kira-kira dunia ini akan seperti apa jika people didn't dream? Jika orang-orang tidak bermimpi ataupun tidak menggunakan imajinasi mereka. There might not be missions to outer space to explore the unknown. Yang pastinya tidak akan misi untuk keluar angkasa untuk menjelajahi tempat-tempat yang belum kita ketahui. There might not be inventions that make our lives easier, more fun, or more interesting.
such as washing machines, computers, or cars. Kemudian mungkin tidak akan ada penemuan yang akan membuat kehidupan kita lebih mudah, lebih menarik, atau ya, lebih fun, seperti washing machine, seperti mesin cuci, computers, ataupun cars. There might not be the technology and medicines that improve our health today. Mungkin tidak akan ada teknologi ataupun obat-obatan yang bisa meningkatkan kesehatan kita hari ini. But imagination isn't just for big things. Akan tetapi, imajinasi itu bukan hanya untuk hal-hal yang besar. Did you know that using your imagination in your own life can help you solve problems? Apakah kamu tahu bahwa menggunakan imajinasi kamu untuk kehidupan kamu bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah? If you have trouble getting up in the morning, jika misalnya kamu kesulitan untuk bangun di pagi hari, visualizing a pleased parent or a teacher happy to see you on time for class can actually help you do it. Visualizing means berimajinasi. Kamu imajinasikan dalam pikiran kamu a pleased parent, orang tua yang bahagia ataupun guru yang bahagia yang senang melihat kamu on time, tepat waktu untuk kelas, akan sangat membantu kamu sebenarnya. And using your imagination to fix your alarm clock so that you hear it better can help you too. Kemudian gunakan imajinasi kamu untuk fix your alarm clock. Di sini bukan artinya memperbaiki ya, untuk set your alarm clock so that you hear it better, sehingga kamu bisa mendengarnya dengan baik, juga akan sangat membantu. Alright, that's it. Okay, alright students. Okay, this is the end for Unit 5. Inilah akhir dari Unit 5 kita hari ini. Dan there won't be any workbook to do, karena workbook sudah Miss berikan di meeting yang sebelumnya, hari Jumat kemarin ya, kalau nggak salah, untuk 6E. Sosial sudah diberikan kepada dari guru masing-masing. Oke, nah, saya hanya mau ingatkan, minggu depan sudah ujian semester. Betul? Jumat depan sudah mulai ujian semester. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris, bahan ujian kalian adalah unit 4 dan unit 5. Pelajari vocabulary. Vocabulary kalian dipelajari unit 4 and 5. And that one just started from the notebook can. Okay. And what else? Grammar. On the grammar, unit 4 and unit 5. Unit 4 is about modals. Itu mengenai modals. Dan kemudian unit 5 itu conditional.
if clause type 2. Nah, kira-kira seperti apakah soalnya? Itu coba kalian lihat coba dikerjakan reviewnya, review Google Form. Oke, review Google Form untuk kelas lain minggu depan akan ada review Google Form. Itu coba dikerjakan. Alright. Ada pertanyaan? Any questions? Yang lain? Okay, if you have no questions, before I end our meeting today, sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan lagi satu hal tentang LJK kalian, lembar jawaban. Itu segera dibeli, harus ada, itu harus ya, harus dikerjakan. Harus dikompo, tidak ada kata tidak. Mengerti semuanya, itu wajib untuk semua murid kelas 6. Wajib, wajib ada. Okay, alright students. If no more questions, let's end the meeting today. See you again next meeting. Goodbye.